Metong masulok ning arayat, atag montaya ing lugar, nung nuka rin sa gana king tanaman, presko ing angin, at ring tao masaya lang mabibiyebye. Malaos tamo kang barangay San Juan Banyo at Lagkwas Arayat, Pampanga. May Kenny at lawan tamo kung nano-nano laring pwede tamong pasyalan at apuntalan Kenny Kimbaryo. Bayo yung sabla, ako Irayan Paul Season. At ako naman, Alessandra Bondo. Eta nalalawat pa Sandra, bala mo ba na magtuloy-tuloy tamo muking dakyang ngayon at atag montane ing ausandang kong dadong dam? Aba, nanano tapa? Tara na! Partine pa ning barangay Lagyo Singdam. Bawat pagaspas ning alon, makalwalas kang pakiramdam darang darayo keti. Bukod kang pamananam, metong mo rin ding pamanasan ing kabiyayan darang tao keti. Kaya be kay ngayon ikoyang, Mr. Romel lang. pilang ban man ako pong manasan ken. 8 years. Nano lang pong klaseng asandang ayayak wayo ken. Yung Taiwan, Silver, Maya-Maya Tabang, Tilapia, Mangus. At deni rin ang klaseng asan na ayayak wa dari Kuya Romel ken king kondadong dam. Ausandang rohu. Isto namang minugyata mo kaya daki ngayon akit tayo ing pamalagwanan dang four-way. Kaya lagyo na pa mo, balutan eh. Maralas din pupunta lang rin mag-jogging, mag-practice magmaneho at ring bisang miloko pa mong saguli ing karelang isipan, pauli na ning mapapalibutan niya ng mga tanaman iti. Manibat Kingdom, muntata naman ngeni king mahogany. Keni akit tamo ing agos ning danum, mapresko at mahangin keti, uling ka rin makatalakad na tanaman, aawasan daping mahogany. Tuloy-tuloy kay ni Kim Porway, alabas ng tani man ing sasabihan dang sibol ni Arayat. Tuneping dakalapikwan ng natural at danong keti king banyo. At nung tsuka Kenny, akit may ing sariwa, marimla, at malinis na danom na manibatan kung bundok Arayat. Taganaw ka rin ko po. Kini mong San Juan Banyo. Bakit po dadayuan niya ing sibol? Aside from Makasaraya ating National Park, same la kasi na ula gagamit chlorine, kini kasi pressing water. Itam. Mapilan mong takbang manibat keng sibol, at agmontano man ring baleda ring kakatamong kapatada aita, keti king four-way. Ngeni kaya betaya nanap mo lagyo yo? Marisa. Ate Marisa, maluwat na kayo po bang manok nangan kening four-way? Anam kay pambulan. Anong kayo papumbulan? Nano naman po ing pakiramdam na manok nangan kening bundok kumpara po kayang kabalayanan po? Masanting mo rin kay kapatagan kaya mas burim na kay sarili mingay. Kay bundok. Sa bagay. O yung pinakakayo po, yung pamananaman. Pamana naman. Pipisaliyo rin po kapag Pamisalim naman. Bagat atin kami pangaldordok. metong naman ka rin kabiyayan daring tao San Juan Banyo, ing pamananampale. Ngeni at syuta mo kening malawak kaasikan, at mayayakit king gulot ko ing malagong bundok Arayat. Ops! Bisa ka bang magkape? Atin yung pagmarguling San Juan Banyo ken. Tara, takmantala rin kape at manyaman na pamanday Kenny King South Peak. Makabuklat ay ni bandang alas 3 ng katpanapon hanggang alas 10 ng bengi. Manakit tamong dakala libro, nung nuka rin pwede kang mamasang libri kabang nanam naman may karelang manyaman ang kape at pamangan. Metong muring papasyalan daket ni San Juan Banyo, ing awasan dan tangki, nung nuka rin dakal manyaklu, mandilu at mamiti. Akit tayo ing himahin ng sindong bariyang dekay. Diretso tamong bagyaking tangki at atag mo nyo ing ausandang groto.
dita nga mo pong takbang at mirastana yung babo. At ay, ngani po, at syuta na yung babo, kung nawarin akit tayo ing ausang daw grotto. Mayayakit po na tahimik yung paligid kening babo grotto, aswak na swak karang mga di. Atin lamo namang talipaparing tausan man banyo, banen na lamunta palengki, ing palengki na mismo ing lalapit karela. Miyayaliwang panyaliwan, ing malyari tamong saliwan keti, kalupaning gule, asan, manok, at aliwa pa. Ing lakyus at San Juan Banyo, alila mo basta pasyalan, kalupa na ning simpleng lugar, mayayakit ing simpleng pamibyebye daring memalen. In karelang kultura, mo mayayakit kem pasyalan o king bundok arayat. Mayayakit iti king kapamilatan nung pakanano lalugod karing ega na ganang turistang darayo keti, ampon kung pakanano dala ingatan ding mesabing pasyalan. Ante mo rin yung pamikakalugod da kem metong at metong ante mong pamilya. Yapi ding tunay magbuklod kem baryura.